Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, di mana pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di hari yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya, serta para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perniagaan yang tidak akan merugi jika kita melakukannya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran selain mendatangkan pahala, juga mendatangkan ketenangan bagi hati kita. Karena membaca Al-Quran termasuk zikir yang paling utama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, setiap huruf yang kita baca Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan bagi diri kita apabila kita membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi ashrin amsalihha, dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu harfun, walakin alifun harfun, wala min harfun, wa mimun harfun. Bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf itu adalah alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Coba kita bayangkan, baru saja kita membaca alif lam mim, itu terdapat 3 huruf di dalamnya. Baru kita membaca hal tersebut, kita telah mendapatkan 10 kebaikan. Coba bayangkan, setiap harinya kita membaca 100 huruf dari Al-Quran, maka kita sudah mendapatkan 1000 kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika kita mampu dalam sehari menghatamkan Al-Quran? Maksudnya dalam sehari menghatamkan 1 juz Al-Quran. Tentulah akan banyak pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Terutama nanti di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, di mana setiap kebaikan Allah lipat gandakan bagi para hambanya. Maka hendaknya kita bersemangat dalam membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan nanti. Jika kita melihat para ulama salaf, para ulama kita dalam membaca Al-Quran, maka kita dapati mereka adalah yang paling semangat dalam membaca Al-Quran hingga khatam berkali-kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentulah kita sebagai hamba akan berusaha menjadi hamba yang baik di sisi Allah, dan salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Dalam kitab Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia akan bersama malaikat yang taat. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata padanya serta merasa berat atas bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Membaca Al-Quran akan menjadi sebab kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang pada hari kiamat memberi syafaat pada para pembacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sungguh sangat merugi orang-orang yang lalai dari membaca Al-Quran. Mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Kapan kita terakhir kali membaca Al-Quran? Kapan terakhir kali kita membuka mushaf Al-Quran? Dan kapan terakhir kali kita berinteraksi dengan Al-Quran? Kebanyakan kita lalai dalam membaca Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya, serta mengamalkannya. Wahai saudaraku, sekiranya kita belum bisa membaca Al-Quran di umur yang sekarang, maka bersegeralah untuk belajar. Tidak ada batasan bagi siapapun yang ingin belajar Al-Quran. Hilangkanlah rasa gengsi, rasa malu kita. Saya sudah tua, tidak mungkin belajar Al-Quran. Tidak ada batasan bagi seseorang untuk mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah. Di masjid yang besar ini, di masjid yang kita cintai ini, sudah ada halaqah-halaqah Al-Quran. Marilah kita luangkan waktu kita untuk belajar di halaqah tersebut. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk kita belajar, dan kemudian bersabarlah dalam belajar. Memohonlah pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Demikianlah predikat yang terbaik dari Allah kepada orang yang belajar serta mengajarkan Al-Qur'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Setelah kita mengetahui, wahai kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang keutamaan yang sangat besar dalam membaca dan mempelajari Al-Quran, maka hendaknya kita terpacu, termotivasi untuk semangat dalam membaca Al-Quran. Jangan kita biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada nafas ibadah, tanpa ada lisan kita menyentuh mushaf, menyentuh kalam Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersemangatlah untuk apa yang bermanfaat bagi akhirat kita. Memohonlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah mudahkan langkah kita dalam membaca serta mempelajari Al-Quran. Tentu semua itu ada sebabnya. Ada faktor-faktor yang menghalangi kita dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Mari kita simak perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Sekiranya hati kita bersih, tidaklah kita akan merasa puas dalam membaca Al-Quran. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita bermuhasabah, mari kita introspeksi diri kita, bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, itu menunjukkan kondisi hati kita yang bersih. Namun apabila semakin jauh kita dari Al-Quran, tiada satu hari pun terlewati kecuali tidak membaca Al-Quran, maka itu bisa dipastikan di dalam hati kita terdapat nuktoh-nuktoh atau titik-titik kemaksiatan yang menyebabkan hati kita hitam, menyebabkan hati kita sulit menerima hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari hendaklah kita memperhatikan diri kita masing-masing. Kita memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas maksiat yang telah kita lakukan, sehingga Allah mudahkan kita untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian di hari yang mulia ini, marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا قراءة صحيحة كما قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu, lurus dan dirapatkan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم لا